تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں، حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ تیسری اور آخری مثال لا رہا ہوں، اس کو پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے 1000 سال پہلے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ 1000 سال پہلے ہمارا ہندوستان کتنا پیارا ہندوستان تھا، جہاں مسلمان عورت پردے میں رہتی تھی، غیر مسلم عورت بھی پردے میں رہتی تھی۔ 1000 سال پہلے کا ہندوستان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 عورتوں کا ذکر کیا ہے رامائن کے حوالے سے، 3 عورتوں کا ذکر کیا ہے مہا بھارت کے حوالے سے۔ پہلی عورت ہے رام جی کی ماں۔ رام جی کی ماں کا نام تھا کوشلیا، کوشلیا جی۔ ان سے کوئی غیر مرد راجا بات کرنے کے لیے آئے، یہ سامنے نہیں گئی، نوکر کو بھیجا۔ راجا نے کہا کہ وہ سامنے کیوں نہیں آئی؟ تو ادھر سے جواب ملا کہ تم میرے بیٹا نہیں ہو، تم میرے شوہر نہیں ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے باپ نہیں ہو، غیر مرد ہو، میں پردے میں رہنے والی ہوں، پردے سے باہر تمہارا سامنا نہیں کر سکتی۔ دوسری عورت کی مثال دیا ہے دروپدی، مہا بھارت کے حوالے سے۔ دریودھن نے ان کو پورے مجمع میں پکڑ کر کے لایا، پورے مجمع کے سامنے وہ عورت آ گئی تو کیا کہا؟ سب سے برا دن آج ہمارا برا دن ہے، آج سے بڑھ کر کے اتنا برا دن ہمارا کبھی نہیں ہوا۔ میں پردے میں رہتی تھی، گھر کے لوگ مجھے جانتے تھے، آج سب کے سامنے پکڑ کر کے مجھے لایا گیا، ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، آج سے بڑھ کر کے میرا برا دن کبھی نہیں آیا تھا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، دیور ہیں لچمن جی، تیسری عورت کا نام ہے سیتا جی۔ دیور ہیں لچمن جی اور بھابھی ہیں سیتا جی۔ اب دیور سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھابھی کے چہرے کو دیکھے ہو، تمہاری بھابھی کیسی ہے؟ کالی ہے یا گوری ہے؟ لمبی ہے یا ناٹی ہے؟ موٹی ہے یا پتلی ہے؟ تمہاری بھابھی کیسی ہے؟ تو جواب سنیے، کیسا ہندوستان تھا، کتنا پیارا ہندوستان تھا کہ جہاں مسلمان عورت پردے میں رہتی تھی، غیر مسلم عورت بھی پردے میں رہتی تھی۔ تو لچمن جی کا جواب سنیے، میں نے بھابھی کو چہرے کو نہیں دیکھا، وہ گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی، پردے میں رہتی تھی، چلتے پھرتے میں نے صرف پیر کو دیکھا ہے اور کچھ نہیں دیکھا ہے۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا، پوچھا جو ان سے آپ کا، پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ۔ پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ تیسرا مطالعہ لا رہا ہوں، بڑی امید کے ساتھ لا رہا ہوں۔ نافرمان عورت کون ہوتی ہے، نیک عورت کون ہوتی ہے؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 20 سال کے بعد شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے 2-3 آدمی ہاتھ اٹھایا ہے۔ ایسے ایجڈ لڑکا کو کون سا بیٹی دے گا؟ ذرا دھیان دیجیے گا۔ تیسرا پیغام بہت خوبصورت آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ڈس بریک ماریے، ہنسنا منع نہیں ہے لیکن ڈس بریک ماریے، جلدی سے تیار ہو جائیے۔ تیسرے پیغام کو سننے کے لیے مکمل جلدی سے تیار ہو جائیے، ٹھنڈی کا موسم ہے،
1 तिहाई जलसा आपका निकल चुका है, बड़ी मोहब्बत से आपने सुना, हमें भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके बाल बच्चे को कामयाब करे। तीसरा पैगाम दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जन्नत में मर्द से पहले औरत जाएगी, जन्नत में मर्द से पहले औरत जाएगी। क्यों? उसको अपने शौहर के लिए नए कपड़ा पहनना है, गुस्ल करना है, बन सवर के सज धज करके अपने शौहर के लिए तैयार होना है, इसलिए शौहर बाद में, बीवी पहले। इसको ध्यान में रखिएगा। हूर ज्यादा खूबसूरत होगी या बीवी ज्यादा खूबसूरत होगी? कौन ज्यादा खूबसूरत होगी? हदीस के हवाले से मुताला आ रहा है, हूर से ज्यादा खूबसूरत बीवी होगी, क्योंकि हूर तो खूबसूरत है, नमाज तो पढ़ती नहीं है, और ये जो दुनिया की औरत है हमारी बीवी, ये नमाज पढ़ती है, तो वजू की वजह से, नमाज की वजह से चेहरा चमक रहा होगा, हूर भी फीकी पड़ जाएगी। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शहीद जो गर्दन कटाता है, ये मर्द होता है, इस मर्द के बराबर जो गर्दन काट रहा है, गर्दन कटा रहा है राह खुदा में, इसके बराबर कौन सी औरत है? तो फरमाया वो औरत है जो जीती है तो शौहर को खुश रखती है, जब मर जाती है तो शौहर तारीफ करता है। इस औरत को गर्दन कटाए बगैर गर्दन कटाने वाले के बराबर सवाब मिलता है। चौथी मिसाल को जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल एक एक लाइन में बोताला आ रहा है, बहुत अदब से सुन ले, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने दिल खुश कर दिया, अल्लाह आपको खुश फरमाए। औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका पहला मतलब है आदम की बाईं पसली से हव्वा पैदा हुई है। दूसरा मतलब सुना रहा हूं, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इधर तवज्जो कीजिए, इधर आपको तवज्जो कीजिए। ये तो ज़हीर बाबू की बरकत है कि आप उनके बहाने से सुनने के लिए बैठ गए, और मुझे अल्लाह ने तौफीक दिया आपके दरमियान में मैं आ गया हूं। जरा इसको संभाल करके रखिएगा, संभाल करके इसको रखिएगा। बाईं पसली से पैदा हुई है औरत। जब पसली टेढ़ी होती है तो खूबसूरत होती है, जब पसली सीधी हो जाती है तो वो टूट जाती है, बदसूरत हो जाती है। औरत को सीधा करना नहीं है, उसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाना है, और टेढ़ी मसली पर से पैदा हुई है। ज़रा ध्यान रखिएगा, ज़रा ध्यान रखिएगा। घड़ी जब ख़राब हो जाती है, आपके दीवार में लटकी हुई होती है, घड़ी ख़राब हो गई, दीवार में लटकी हुई है, बैटरी फेल है, तो आप देखेंगे अगर 7 बजे वो बंद हो गई है तो 2 वक्त में वो सच बोलती है, बाकी वक्त में झूठ बोलती है। 2 वक्त में ज़रूर सच बोलती है। जब 7 बज जाता है, जब बज जाती है शाम, तो वो सच बोल रही है। जब 7 बज जाता है दिन, तो वो सच बोलती है। औरत की सारी आदत बुरी नहीं होती, एक आदत बुरी होती है, 99 आदत अच्छी होती है। चौथे नमूने को ज़रा ध्यान में रखिएगा, बड़ा खूबसूरत मुतला की खिदमत में आ रहा है। एक औरत है, उसको दुनिया की खबर है, एक औरत है दुनिया से बेखबर है। दोनों में बेहतर औरत कौन है? जो दुनिया से बेखबर औरत है, कुरान कहता है ये सबसे अच्छी औरत है। चौथे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। बीवी पहली रात आई है, ससुराल आई, शौहर सामने बैठा हुआ है, हाथ जोड़ करके कहती है अपने भाई से मेल मिलाप रखना। कहा तुम्हें अब मुझसे मतलब रखो, मेरे भाई से तुम्हें क्या मतलब है? कहा अगर तुम अपने भाई से मेल मिलाप नहीं रखोगे तो हमारी औलाद अपने भाई के दरमियान मेल मिलाप नहीं रखेगी। चौथे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, बड़ा प्यारा मुताला आ रहा। बीवी आई है, शौहर नाम पूछ रहा है, तुमको किस नाम से पुकारे? तो बीवी का जवाब सुनिए, जो आप नाम दे दो। तुमको कौन सा कपड़ा पहना है? का जो कपड़ा आप पहना दो। तुमको कौन सा खाना पसंद का खिलाऊं? का जो आप अपनी पसंद। अरे भाई तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं? अगर पसंद होती तो मैं शौहर होता, बीवी नहीं होती। बहुत प्यारा मुताला। दो मिसाल पर मैं अपने पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दायां बायां सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। देखिए फंस गए। ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपका इम्तिहान भी हो रहा है कि आप लोग यहाँ हैं या कहीं और चले गए। ज़रा ध्यान रखिएगा। 2 मिसाल ला रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बड़े मियाँ की नीयत ख़राब हो गई, तैयारी कर रहे हैं, जुमा पढ़ने के लिए जाना है। बीवी समझ रही है कि इसकी दूसरी शादी का इरादा है, तो बीवी ने क्या किया, पानी पिलाने के बहाने से गोली घोल दिया, पिला दिया, 3 दिन सुला दिया। जब आँख खुली तो
नया कपड़ा पहन रहे हैं, इतर लगा रहे हैं ताकि जुमा पढ़ने के लिए जाऊं, उस बहाने से शादी करके आ जाऊं। तो बीवी ने कहा कि आज बर्दे बदले नजर आ रहे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो? कहा जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूं। कहा जुमा नहीं, आज इतवार है, 3 दिन से तुम सो रहे हो, तुम अपनी दूसरी शादी का इरादा बदल दो वरना ऐसी गोली खिलाऊंगी कि क़यामत ही में उठो। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। बीवी ने शौहर से कहा कि तुम कुरान हिफ्ज कर लो। तो शौहर कहता बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, इस बुढ़ापे में कहाँ सीख सकूंगा, वो भी कुरान 30 पारा कहाँ से मुझे याद होगा। तो बीवी बहुत समझदार थी, उसे पता था कि ये कैसे हाफिज कुरान बनेगा। कहा कि देखो मैं बहुत बड़ा ऑफर तुम्हें देती हूँ, अगर तुमने हिफ्ज कर लिया तो दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी। अब क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान हो गया। ऐ ज़ने असरे रवां इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनते बज़ में जहाँ इस्लाम के दामन में आ, कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है। अब आपको दिखाने के लिए जा रहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।